Sa karon anak. Paminawa anak. Nay truck anak. Paminawa. La. La. Na siguro deliver na. Paminawa. Na. Na. Paminawa. Nariguro silang Priscilla ni mo anak. La. Mura marug di karga anak. O anak. Marag di karga. Ya, paminawa. Naog ko nak. Marag di karga marong na. Na, paminawa. La. Paminawa. Ting karon agin traka na. Wa man ni agi diri dapit anak. Na siguro nagpa-deliver og kahoy na. Na. Langas kay sila nak no. Paminawa. Paminawa jud ayo. Paminawa. Na. Nilakaw na nak. Uli nang usa ka di karga nak. Paminawa nak. Niuli na nak. Banti ko no anak. Akong liliyon. Dako lagi struck anak. Nahadlo ka na? Nahadlo ka iho? Ito naman tos babaw. Naglisod sila anak pag digliko des may kanol pa anak ba. Nya dako ka truck anak. Naglisod sila anak. Oh. Kuyawan ka na? Dili na oy. Bless lang mama. Bless mama. Taga Santo. Mag-bless ni mama. Taga Santo. Nahadlo ka strap? Ayun na oy. Tuan naman. Oh, nagkargag bulldozer. Dako kay traka anak. Bugat siguro kay itong karga na. Say good night and say sweet dreams to you viewers. Oy, matog na. Matog na kapangga. Oh, niagi naman tong truck nga dakog tingog. Ayan po guys, good evening and good night. So ayan, matutulog na po kami ni Papi mga palangga. Naminaw ra jud mi sa niagi nga dako ka truck guys. Kay nagkarga og bulldozer mga palangga. Ayan si Papi, instead inaantok na po si Papi guys. Nakagising ulit. Tog na kanak? Ha? Wa na oy, niagi naman to. Say good evening and say good night to you viewers. Say sweet dreams and say thank you, iho. Ayan po guys, patungo na po ito matutulog si Papi guys. Yan po ang aming unan. Yan. Yan, good night everyone. Sweet dreams and thank you for always watching. Have a peaceful night to all of us. Thank you for watching guys. Matutulog na po kami ni Papi and happy weekend.